बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोक अपने आज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियोस मेरी ज़ंजानी साहब के साथ ज़ोडिक साइंस पर होती हैं, लेकिन जब इम्पोर्टेंट कोई रीडिंग्स मैंने लेनी हो तो मैं ज़रूर जंगों के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से ज़रूर बात करता हूँ। तो आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर मैंने बात करनी है, इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी है। एक डेट दी हुई है 27 सितंबर की। सुहेल अफरीदी साहब ने एहतजाज की, इस्लामाबाद मार्च का उन्होंने अनाउंस जो किया है, उसके बाद एक भूचाल आया हुआ है। और खैर वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए स्ट्रीट मूवमेंट भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं वो, एक मोमेंटम भी बना रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इस बार लगता है कुछ ना कुछ होगा। क्या सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे 27 सितंबर को ही सब कुछ होगा, या 27 सितंबर से पहले भी कुछ हो सकता है? और सुहेल अफरीदी साहब क्या इस बार इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर वापस नहीं आना, जितनी बड़ी रैली, जितनी गैदरिंग्स में वो बात कर रहे हैं, जलसों में, हर जगह रैलीज में, कि इमरान खान साहब को इस दफा लेकर आना है। लोगों कह रहे हैं कि आप लोगों ने निकलना है। पंजाब से वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेंबरशिप हो रही है। ये तमाम चीजें हैं जो आज ज़ंजानी साहब के साथ मैंने डिस्कस करना है। और 25 करोड़ की आबादी, कहते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक शख्स आज़ाद है और इसका नाम इमरान खान साहब है, बाकी सब कैदी हैं। क्या इमरान खान साहब आज़ाद हैं, बाकी सब कैदी हैं? ये भी डिस्कस होगा। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में हो, मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, खास तौर पे इलाज के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से। क्या ये मुलाकातें और इलाज बहाल हो जाएगा? और जमात इस्लामी भी निकली हुई है, बड़े बड़े धरने कर रही है, बड़े बड़े एहतजाज कर रही है, उनको तो इजाज़त मिल रही है, लेकिन क्या जमात इस्लामी भी अपना कोई किरदार अदा कर पाएगी महंगाई को कम करने में, इन तमाम मामलात में? और सितंबर का महीना भी आगे, सितंबर के वाले से भी डिस्कस कर लूँगा कि सितंबर का महीना कैसे होने वाला है। और इमरान खान के बेटे भी इंटरव्यूज दे रहे हैं बाहर से, क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा? ओवरऑल सूरत हाल क्या बनने वाली है? एहतजाज कामयाब होगा, नहीं होगा? ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कोकब। और आपने एक जुमला बोला है कि आया अफरीदी साहब कामयाब हो पाएंगे इस्लामाबाद जाने में, तो जुमला ये बनता है कि क्या खान साहब कामयाब हो पाएंगे बनी गाला पहुंचने में? अच्छा, तो असल ये है कि क्या कामयाबी जो है वो खान साहब को मिलेगी कि नहीं। क्या इमरान खान बली गाला जा रहे हैं? हाँ, देखिए, अगर हम इसके ऊपर देखें ना, तो खान साहब के सितारों से पहले हमें देखना पड़ेगा उन लोगों के जायचों को जो कि मुख्तदर कुव्वतों में हैं, अच्छा, जो कि हम हुकूमती शख्सियात और हुकूमती फैसला करने वालों में। उनके यहाँ भी बस जायचे? डेफिनेटली तौर पे हर फर्द का जायचा होता है, अच्छा, और हर फर्द का जायचा भी होता है, हर फर्द का हल्फ का टाइम भी होता है, ठीक है कि जब उसने ओथ लिया होता है जी। फिर उसके साथ हमारे पास पाकिस्तान का चार्ट भी है। अब पाकिस्तान के चार्ट में देखा जाए तो माजी के जो प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ किए थे, आप अगर उन प्रोग्राम्स की थोड़ा सा झलकियां चलाना शुरू कर दें तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सितंबर का जो महीना आ रहा है बिल्कुल वो हुकूमत के लिए बड़ी सितमगरी लाएगा। बिल्कुल सितंबर जो है वो सितमगर महीना साबित होगा। और ये चीज भी मैंने आपको कही थी कि सितंबर में एहतजाज की कॉल्स आना शुरू होंगी, बिल्कुल सितंबर में तहरीकें चलना शुरू होंगी। सितंबर और अक्टूबर का जो तसलसल है वो इकट्ठा चलेगा। अच्छा, सिर्फ खाली सितंबर तक कहानी रुकेगी नहीं, इसका तसलसल अक्टूबर तक भी चलेगा। ठीक है। और ये तसलसल सिर्फ खान साहब की लिए नहीं चलेगा, अच्छा, ये तसलसल जो है वो हुकूमत खिलाफ तहरीकों की शक्ल में चलेगा। और इसमें सिर्फ पीटीआई अकेली नहीं होगी, इसमें दीगर दूसरी जमातें भी पीटीआई के साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। और एक लीडरलेस एहतजाज कहा जाते हैं, लीडरलेस एहतजाज होंगे या पार्टीज ही लीड करेंगी? पार्टीज ही लीड करेंगी। अच्छा। और इसमें आपको सिर्फ पीटीआई की क़यादत नजर नहीं आएगी, इसमें आपको जो है वो दीगर दूसरी जमातें भी नजर आएंगी, जैसे जमात इस्लामी है, मौलाना की जमात हो गया, JUI हो गई, या दीगर दूसरी छोटी छोटी जो जमातें हैं, वो भी इस दफा आपको पीटीआई के साथ मिलके हुकूमत के खिलाफ जो है वो धरना, उनका अलग-अलग होगा कि मिल के पीटीआई के साथ खड़ी होंगी? मिलके अच्छा, मिलके हुकूमत के खिलाफ धरना, एहतजाज, और किसी तौर के ऊपर लॉन्ग मार्च की कॉल देना, अच्छा, अदम एतमाद तहरीकों का किसी तौर के ऊपर दोबारा से ऐलान करना, और फिर किसी लिहाज से आपको ईवानों में भी ये जो है वो आवाज़ दोबारा से सुनाई देना स्टार्ट होगी कि किसी तौर के ऊपर हुकूमत खिलाफ या एटलीस्ट जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है
وہ عدم استحکام کی تحریک جو ہے وہ عدم اعتماد، ہاں جی وہ تحریک جو ہے وہ لائی جائے. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی طور کے پر وہ بازگشت ہوگی جو کہ آپ کو گرہن کے قریب قریب سنائی دینا زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ 28 اگست کو گرہن بھی ہے. اچھا. اب 28 اگست کا گرہن ہو وہ حکومت کے لیے بہت شدید ہے، کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں وہ جو گرہن لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے ذائچے کے 10ویں گرہن. یعنی کہ 28 اگست خطرناک ہے حکومت کے لیے، ایک بڑی تبدیلی خطرناک آ ہے، سکتی ہے. کیونکہ 28 اگست کا گرہن جو ہے وہ لگ رہا ہے ذائچے پاکستان کے 10th ہاؤس میں، اور 10ویں گھر کا گرہن جو ہے وہ حکومتی وہ افراد جو کہ کسی طور کے اوپر مقتدر قوتوں میں ہوں، فیصلہ کرنے میں ہوں، اور سیٹس کے اوپر جو ہے وہ برسر اقتدار ہوں، اقتدار میں رہنے والے ہر فرد کے لیے یہ گرہن بہت شدید ہوگا. اس کے اثرات بہت شدید ہوں گے، کیونکہ پہلا جو گرہن لگا ہے 12 تاریخ کا، اس گرہن کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے. اس گرہن کے جو اثرات ہیں یہ بھی سٹل چل رہے ہیں، اور یہ اثرات آپ کو منتھ آف اگست کے اختتام تک چلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ اثرات ہوں گے عوام کی طرف سے اگریشن، فرسٹریشن، ناراضگی اور عدم جو ہے وہ برداشت کا جو معاملہ ہے اس کو کسی طور کے اوپر روڈز کے اوپر لے آنا، کسی طور کے اوپر سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر لے آنا، اور کسی لحاظ سے شدید اس کا برہمی کا اظہار کرنا سٹارٹ ہونا. تو یہ چیزیں آپ کو منتھ آف اگست میں بڑی شدت میں نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. پھر اس کا تسلسل جا کے چلے گا سپٹمبر میں، اور سپٹمبر کا مہینہ جو ہے بیسکلی طور کے اوپر حکومت خلاف احتجاجی کالز کے ساتھ دیگر دوسری جماعتوں کی طرف سے پریشر بلڈنگ کا مہینہ ہوگا. چیزوں کو مزید اور زیادہ پریشرائز کیا جائے گا حکومت کے خلاف، اور چیزوں کو کسی طور کے اوپر مزید اور زیادہ بڑھایا جائے گا. اب اس میں بینیفٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا پی ٹی آئی کو، صرف یہ مین سوال ہے کہ حکومت کے اوپر جو بیسکلی طور کے اوپر پریشر بلڈ ہونا سٹارٹ ہوگا، اس موقع سے پی ٹی آئی کتنا فائدہ اٹھاتی ہے. کتنا فائدہ اٹھائے پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک جتنے موقع ان کو ملے ہیں، جتنی ان کو بیٹنگ گراؤنڈز ملی ہیں، جتنی ان کو بہت ہی آپ یوں سمجھیں کہ بچگانہ طور کے اوپر جو پچز ملی ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بلے سے کسی بھی طور کے اوپر وہاں پہ بہت اچھا رول پلے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. کھیلنے بھی تو نہیں دیا جاتا نا ان کو، نہ جلسے کرنے دیے جاتے، کھیلنے کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ کو پیڈنگ کرنا پڑتی ہے، آپ کو بیٹ ہاتھ میں اٹھانا پڑتا ہے. انہوں نے بیسکلی طور کے اوپر ذہنی طور کے اوپر نہ ہی انہوں نے پیڈنگ کی، نہ ہی انہوں نے بیٹ ہاتھ میں اٹھائے. بہت سارے مواقع ملے جس کے اوپر ان کی طرف سے وکلا تحریک چل سکتی تھی، جو خان صاحب کی رہائی کے بہت اچھے ٹائمنگز تھے اور وہ ان کو فیور مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکراتی طور کے اوپر عوامل اور ٹائمنگز بن رہے تھے، اور خان صاحب کے ذائقے میں یہ چیز ڈکلیئرڈ تھی کہ اس ٹائم کے اوپر اگر ان کی پارٹی کی طرف سے ذرا سی کوشش ہوگی تو یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا. یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ وکلا کی طرف سے آن ٹائم چیزیں پریزنٹ نہیں کی گئی. یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم کے اوپر آن ٹائم اچک زئی صاحب کی طرف سے، گوہر صاحب کی طرف سے آن ٹائم جو ہے وہ کولیبوریشن نہیں کی گئی. اب کا جو سینیریو ہم بتائیں، اب کیا وہ ٹائم ہے؟ ابھی دوبارہ چانس بن گیا. اگر ہم ٹائم دیکھیں تو اب ڈیفینیٹلی طور کے اوپر وہ ٹائم آ رہا ہے. اچھا. وہ ٹائم ڈیٹس ہیں جو وہ بتا رہے ہیں 27 سپٹمبر کی، اس سے پہلے کی بھی ڈیٹس ہیں. اچھا، لیکن وہ ٹائم ہوگا، اس ٹائم ان کے پاس صحیح ٹائم چوز کیا ہے. سپٹمبر اکتوبر یہ جو ٹائم اس دفعہ پی ٹی آئی نے چوز کیا ہے، پی ٹی آئی اگر اپنی یہاں سے دوبارہ سے بیک آف نہ کرے، پچ چھوڑ کے دوبارہ سے پویلین کی جیسے وہ گنڈا پور صاحب کتنے اضلاع پار کر کے پہنچ گئے، بیسکلی طور کے اوپر پویلین کی طرف واپس نہ جائے، اور یہ کسی طور کے اوپر ڈٹے رہے پچ کے اوپر، چاہے سکور ہو یا نہ ہو، چاہے سنگل لے رہے ہو یا نہ لے رہے ہو، صرف وہاں پہ کھڑے رہنا ان کو کامیابی کی طرف لے کے، یعنی کہ کیونکہ یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے جو کہ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، اپوزیشن کی طرف سے مزید اور زیادہ ان کا الائنس بننا، پی ٹی اے کے ساتھ الائنس بننا. پھر اس کے بعد خان صاحب کے اپنے ذائچے میں بھی ستاروں کی دوبارہ سے ایک آخری نشست بہت اچھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آخری نشست اس سال کی ہے کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے خان صاحب کے ذائچے میں یہ دونوں گرہنوں کے اثرات، اور پھر جوپیٹر کا اپنے شرفی برج پہ آخری سفر، جاتے جاتے فوائد اور بلیسنگز دے جانا. خان صاحب کے چارٹ میں اس چیز کی انڈیکیشن آ رہی ہے کہ خان صاحب کو انشاءاللہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے بیک آف نہیں ہوتا تو آپ کو پی ٹی آئی کی جو بانی کی طرف سے ایک رہائی کی خوشی کی خبر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ ڈیفینیٹلی طور کے پر آپ کو ان تحریکوں کی شکل میں ضرور سننے کو ملے. یعنی کہ سپٹمبر اکتوبر میں عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. سپٹمبر کا مہینہ جو ہے اس میں ہی چیزیں ان کے حق میں بہت اچھی ہیں.
अच्छा, अक्टूबर तो बहुत दूर है, सितंबर का महीना इसके एतबार से बहुत अच्छा है। रिहाई के चांसेस नजर अब आ रहे हैं, क्योंकि रिहाई के आपने चांसेस मैं भी आ जब भी रहे आपके हैं। साथ वीडियो किया रिहाई आपने कभी के इस तरह मेरे साथ देखिए, मैंने announcement आपको पहले सिर्फ ये चीज हमेशा बताई है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है पहले आपने, हमेशा रिलीफ की बात होती रही, बिल्कुल, लेकिन इस दफा जो है वो रिलीफ से चीजें 2 स्टेप आगे हैं, क्योंकि खान साहब के जायचे में भी हमारा मैगजीन आ रहा है मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर का, इस दफा हम लोग दोनों इकट्ठा प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हमने खान साहब की रिहाई की तहरीकों की प्रोडिक्शंस दी हैं और उन तहरीकों का कामयाब होने की प्रोडिक्शंस भी उसमें मौजूद हैं। अच्छा, तो ये चीज आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर आप मंथ ऑफ सितंबर से ये काम स्टार्ट होगा और सितंबर अक्टूबर आपको यहाँ पे चीजें आसान होती नजर आएंगी। ठीक है। अब सोहेल अफरीदी साहब जो कि इमरान खान साहब जिनको अपना ओपनिंग बैट्समैन भी कहते हैं, वजीर आला भी हैं, मोमेंटम भी वही बना रहे हैं क्योंकि वजीर आला हैं, केपीके में उनको उनकी हुकूमत है, तो वहां से अब मोमेंटम, एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब ओपनिंग बैट्समैन कामयाब हो जाएंगे, और सेकेंडली क्या पूरे पाकिस्तान से अब लोग निकलेंगे, पंजाब से भी उस तरह लोग निकलेंगे जो कि हमेशा वो जब एहतजाज की कॉल होती है तो कंट्रोल कर लिया जाता है पंजाब के लोगों देखिए, को? इसमें अगर हम लोग देखें तो जो मेन कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ से इस दफा आपको मेन पंजाब की तरफ से नहीं, लेकिन आपको किसी तौर के ऊपर जो इंटीरियर पंजाब वाला इलाका है वहां से आपको आवाम निकलती नजर आएगी। फिर उसके बाद आपको अच्छी खासी रैलियां जो हैं वो आपको दूसरे प्रोविंसेस की तरफ से भी आती नजर आएंगी। इसमें सिर्फ केपीके का रोल नहीं होगा, इसमें आपको इंटीरियर पंजाब, फिर उसके बाद आपको सिंध वाली साइड से, फिर उसके बाद आपको अच्छी खासी पीटीआई को जो सपोर्ट रहेगी इस दफा वो इनको किसी तौर के ऊपर कश्मीर साइड से भी रहेगी। तो ये जो मूवमेंट आ रही है, ये मूवमेंट सितंबर का महीना और जी भी काफी, हाँ जी, डेफिनेटली तौर के ऊपर ये मूवमेंट जो आ रही है ये किसी लिहाज से हुकूमत खिलाफ होने के साथ साथ जो जीबी वाला मामला है वहां पे आपको जो दीगर दूसरी जमातें हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट जो है वो पीटीआई की तरफ से अलायंस की शक्ल में मिलेगी। ठीक है, तो ये मामला जाके किसी सूरत खान साहब की रिहाई की तरफ चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जैसे मोहसिन नकवी साहब ने अभी रिसेंटली जब पिछले दिनों बात की थी, सिस्टम कोलैप्स हो गया है, नए सूबे बनने की बार बार बात हो रही है, मियां आमिर महमूद भी बात कर रहे हैं, कभी कोई आगे बात करते हैं, हालांकि हुकूमत कह रही है कि सूबे बनने की बात तो करते हैं, कोई बताता नहीं है कि सूबे कितने बनाने हैं, क्या करने हैं। हमें नहीं लगता, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बनने वाले हैं। आपको लगता है कि अब निज़ाम में भी तब्दीली आने वाली है, कुछ सदारती निज़ाम आने वाला है, कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर गया है? कभी मोहसिन नकवी काकरोच कहते हैं, कोई इकबाल के शाहीन कहता है, तो अब वो और सोहेल अफरीदी साहब जो 20 लाख लोग कहते हैं, वो 20 लाख लोग आ जाएंगे और ये सिस्टम अब समझे खत्म है। देखिए, सिस्टम की बात अगर हम करेंगे ना तो वो बेसिकली तौर के ऊपर सिस्टम का कोलैप्स होना या सिस्टम का किसी तौर के ऊपर परफॉर्म ना करना जी, वो हमेशा से एक अलमिया रहा है। ठीक है, उसका तहरीक से या 20 लाख लोगों के आने से उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, लोगों का निकलना, लोगों का मायूस होना, लोगों का सड़कों पे आ जाना, लोगों का हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे करना, जी, वो डेफिनेटली तौर के ऊपर हर साल होता चला आया है, पहले भी माजी की हुकूमतों के खिलाफ रहा है। ठीक है, उसमें खान साहब भी एक्टिव रहे, उसमें ताहिरुल कादरी साहब भी एक्टिव रहे, उसमें मौलाना साहब भी एक्टिव रहे, उसमें जो है दीगर दूसरी जमातें भी बहुत ज्यादा एक्टिव रही। बिल्कुल, लेकिन इस दफा इस हुकूमत के खिलाफ, जो कि इस दफा आपको जो मेन हुकूमत का अलायंस नजर आता है उसमें 2 बड़ी जमातें हैं सियासी, बिल्कुल, इसमें पीपल्स पार्टी भी है और नून लीग भी है। बाकी दीगर जो दूसरी जमातें इनके साथ अलायंस में चल रही हैं, आपको उनकी तरफ से भी हुकूमत के ऊपर अब इल्जाम तराशियां लगना स्टार्ट होंगी, उनकी तरफ से भी आपको बयानात देने स्टार्ट होंगे, उनकी तरफ से भी ये कहा जाएगा कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो हुकूमत के ऊपर जो ग्रहण लग रहा है ये मजीद और ज्यादा किसी लिहाज से प्रेशर बिल्डिंग करना शुरू करेगा। अब हुकूमत की तब्दीली वाला जो मरहला है कि आया सिस्टम यही चलेगा जो कि चल रहा है या जमहूरी, यहाँ पर सिस्टम जो है वो किसी तौर के ऊपर प्रेसिडेंशियल की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो 28वीं तरमीम वाला मामला है वो स्टिल अभी भी उसी तरह ड्यू है जी। वो तरमीम वाला मामला जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको सिस्टम में अच्छी खासी रिफॉर्म्स नजर आएंगी और वो रिफॉर्म्स नजर आएंगी जो कि किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की मजीद और ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चीजें लेके जाएगी। क्योंकि हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान के चार्ट को भी साथ देखना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो चार्ट है वो हमें पाकिस्तान की तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की एक नई शनाख्त की तरफ लेके जा रहा है, पाकिस्तान की एक नई पहचान की तरफ लेके जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत के एतबार से चीजों में किसी तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। और वो तभी मुमकिन हो पाएंगी जब यहाँ से जो सिस्टम है वो किसी तौर के ऊपर रिफाइंड होना शुरू होगा। तो बेसिकली तौर के ऊपर सिस्टम की तब्दीली का टाइम नहीं है, सिस्टम की रिफाइनिंग प्रोसेस का टाइम है।
تو سسٹم بیسیکلی طور کے بعد ریفائنڈ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اس ریفائنری سے گزر کے جو چیزیں نکلیں گی تو وہ پھر اتفاق فاؤنڈری والی نہیں ہوں گی, وہ کسی طور کے اوپر اتحاد والی ہوں گی, اور وہ اتحاد آپ کو پوری قوم کی طرف سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے زنجانی صاحب, میرا آخری کویشچن, ایک تو عمران خان صاحب آپ کو رہائی کی آپ بات بھی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آتے ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ اسٹرالوجرز کہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب اب وزیر اعظم پلس کا رول پلے کریں, یا پیچھے بیٹھ کے مطلب آپریٹ ساری چیزوں کو دیکھیں جیسے کہ نواز شریف. بالکل ایسی دیکھیں, اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو خان صاحب کا جو کردار پالیٹکس میں رہے گا وہ اس طرح نہیں ہوگا جو کہ وزیر اعظم شپ والا ہے, لیکن وہ کنگ میکر والا ضرور ہوگا. جیسے نواز شریف صاحب والا ہے کہ کنگ میکر رہیں, کسی طور کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اوپر بہت اچھی کمانڈ گرپ ہولڈ رکھیں, وہی چیز اب آپ کو خان صاحب کی طرف سے بھی نظر آئے گی, کیونکہ خان صاحب کے وقتی طور کے اوپر چارٹ میں جو سینیریو ہے وہ 2027 میں سیٹرن کی پوزیشن چینج ہونے سے پہلے قطعی طور کے اوپر کوئی وزیر اعظم والا نہیں ہے. بننے نہیں دیا جائے گا, یہ خود نہیں بنیں گے. نہیں, خود بھی نہیں بنیں گے, اور بننے کے اعتبار سے ان کے ذائچے میں ستاروں کی پوزیشنز بھی کوئی اتنی اسٹرانگ ابھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو سسٹم تبدیلی کی ہم باتیں کرتے ہیں, یہاں پہ ہم چہرے تبدیل ہونے کی جو باتیں کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو چہروں کی تبدیلی ضرور نظر آئے گی, لیکن وہ چہروں کی تبدیلی بھی کچھ ایسی ہوگی جو کہ عوام کسی طور کے اوپر ایکسپیکٹ نہیں کر رہی. تو وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوگی جو کہ عوام کی ہیں, لیکن پاکستان کے حق میں کسی طور کے اوپر چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی. چلیں وزیر اعظم کو چھوڑ دیں, اگر نیا نظام صدارتی نظام آتا ہے تو صدر پاکستان بن گئے عمران خان. نہیں, وقتی طور کے اوپر تو صرف آپ ان کی رہائی کی بات کر سکتے ہیں. وقتی میں لانگ ٹرم میں بات کر رہا ہوں, اگلے الیکشنز میں کی بات کر رہا ہوں, اگر ہم بات کریں تو اگلی حکومت میں بھی متوقع طور کے اوپر آپ ان کو صدر کے اوپر تو ضرور دیکھ سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کے طور پہ نہیں دیکھیں. یعنی کہ صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے. ہاں, وہ ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی. بڑی امپورٹنٹ پریڈکشنز زنجانی صاحب نے آج دی ہیں. کبھی زنجانی صاحب نے اتنی مطلب ہمیشہ ریلیف کی بات کی, لیکن اس دفعہ زنجانی صاحب جس طرح کی پریڈکشنز, جس طرح کی ریڈنگز, اپنی کیلکولیشنز دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو امید رکھنی چاہیے, خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں, کہ سپٹمبر اکتوبر ایک ڈیسائسو مہینے ہیں. یہ دو, جیسے اسلام آباد پنڈی جڑواں شہر ہیں, اسی طرح سپٹمبر اکتوبر یہ جڑواں مہینے ثابت ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں, اور چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں تحریکوں کے نتیجے میں. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.